পূর্ব সিংভূম জেলার ডুমুরিয়া প্রখণ্ডের অন্তর্গত আপগ্রেড উচ্চ বিদ্যালয় ভাগাবান্ধিতে অনুষ্ঠিত হল জনজাতীয় গৌরব দিবস। ভারত সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী স্বাধীনতা সংগ্রামী ভগবান বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জনজাতীয় গৌরব বর্ষ ১৫ নভেম্বর ২০২৪ থেকে ১৫ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত পালিত হবে। এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিমল চন্দ্র মাহাতো জানান যে জনজাতীয় ভাষা সংস্কৃতির উন্নয়ন, বিকাশ এবং সংরক্ষণের জন্য এই প্রচেষ্টা চলছে। ছাত্র শিক্ষক সব মিলিয়ে সম্মিলিতভাবে জনজাতির ও নাচ গানে পারস্পরিক বাদ্যযন্ত্রের তালে মেতে ওঠে বিদ্যালয় পরিসর। তারপর সকলের জন্য বিশেষ ভোজনের ব্যবস্থা করা হয় স্কুল প্রবন্ধের পক্ষ থেকে। निर्देश अनुसार हमारे राज्य में 15 नवंबर से 26 नवंबर तक जनजातीय अखाड़ा का कार्यक्रम है। इसके तहत आज 22 नवंबर को हमारे विद्यालय में जनजातीय परंपरागत वेशभूषा एवं संगीत, नृत्य और सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। इसमें हमारे विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने और साथ में शिक्षकों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इससे हमारे क्षेत्र में जनजातीय परंपरा एवं उसके सांस्कृतिक गतिविधियों का जानकारी प्राप्त हुई। सरकार के निर्देशानुसार 15 नवंबर से 26 नवंबर के बीच जनजातीय पखड़ा का आयोजन करने का निर्देश प्राप्त हुआ। उसके तहत आज दिनांक 22 नवंबर को हमारे विद्यालय में छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों के बीच एक जनजातीय कार्यक्रम या सांस्कृतिक प्रोग्राम सह सामुदायिक भोजन कराएगा, जिसमें सभी छात्र छात्राएं एवं शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धन्यवाद। পূর্ব সিংভূম থেকে বিশ্বনাথ মাহাতোর রিপোর্ট, রূপসী বাংলা মিডিয়া।